Ассалому алейкум ва рахматуллоҳи ва баракатуҳ. Бародарони қанду наботум, зиндаву сарбаланду хонобод бошед. Ҳозир ма дар Челябинск. Боду ҳавошон якам хе салқина боду ҳавош. Дар бозори Караван. Онамҷа дар бозори Караван буда фруктови сози тенил ази фруктови бозор мегуфтанд, я фруктови базар мегуфтанд. Ҳамуҷа даем. Просто биромадам барои YouTube я видео мегум бикунам. Видео 3-4 минута. ҳами бозора тоҷикоам. Немҷа ҳамаш тоҷикоам. Салом алейкум. Нази тенҷис нама рафта привет карда. Ҳама тоҷикам ҷада кор кесдан. Ҳама муҳоҷироам. Ҳамиҷа кор кесдан дар иҷа мана иҷада ошхонаи акай Рустамай. И гримит казда. Оҷу баҳрум гримит казда. Ана иҷада ошхонаи акай Рустам. Мана кафе Дружба, Рустам ба пеш. Ма дар ҳамиҷада меҳмониём. Агар бовар ку муҳоҷироро мебинам ку муҳоҷиро. Дар роҳатан ҳами муҳоҷиро. Роҳатан. Ма ҳами корбори ҳамиёро мебинам. Корборшуно мебинам. Омада ҳамиҷа хирохӯришуно мебинам. Кайфу маишатшуно мебинам. Мегум ки худо марам я 20 сол пеш муҳоҷир мекард меомадам ҳамиҷа. Охи фақат роҳат кесдам. Хурдак, чақчап, гап, хабар. Бовар ки вақтошун хуш. И қадар вақтошун хуша. Ина нигаҳ кидӣ. Мегум ки охи ин ҳамиҷада кор кесен шумо. Ҳамиҷада кор мекунен. ҳами корам ҳастаам ватанда ку. Меган ватанда мо кор мекунем, бегаи харидиш мекунем мерем хуна мега. Кор мекунем, харидиш мекунем мерем хуна. Иҷа мега дар ғарибӣ ки ҳастем, ғаммуну метиҳан, ҳаму я чилми чироӣ мекунем, дигаш захира мекунем. Мақсади асоси муҳоҷиро ҳами аст. Ҳами пуле ки ҳамҷа кор мекунад, дар ҳам ватанам кор мекунам. И як масъала. Масъалаи дигаш ҳами ки ма хурд будам, майдаҳак будам, хурдова будам. Мумкин солои 64-65 сол, 50 сол, 60 сол пештар ҳаму соло морам ҳами авлодому хеш табормун муҳоҷират мерафтанд. Яъне ки гиҷо мерафтанд, завод мерафтанд, заводи пахтаи Ташкент мерафтанд. Хоб Ташкент мерафтанд. Хоб чикор мекарданд? Лои девол мерафтанд. Давраи Союзда мерафтанд. Барои чӣ мерафтанд? Барои ки пулшон ҷамъ мешид. Дар ғарибӣ пула ҷамъ карда метунӣ. Дар хуна боши пула ҷамъ карда наметунӣ. Бародар, ман ина мира ман аниқ га мезанам. Дар ҳамун Тоҷикистон мере кор мекунӣ ҳамҷода бегаи занг мезана. Ана иша биёр, ана уша биёр, ана иҷа бирем, ана уҷа бирем, ана вай кинем гуфта пула ҷамъ карда наметунӣ. Бисёри мардум ҳами ғарибӣ мебиёянд, муҳоҷират мебиёянд. Салому алейкум. Созин теҷи. Ана мебиёянд барои пулкоркунӣ, яъне ки пулшон ҷамъ шавад. Бовар ки гапшу надорам да. Ҳами ошхонаи акай Рустамда ку як рӯза ду дег ош, як дег гӯшбурён бо инаи хели ҷои уну чи самбуса пазия ку. У самбуса пазо. Уҷа ҳами гири даргир то бегаҳ урабодай. Худо нигаҳбон ту боша. Сони теҷи рази. Я ҳама мухлисан, омадем мухлисан ва мекунем. ҳами гап надорам, ҳами акай Рустам бовар ки ина биё худат гап зани ина акай Рустам нигаҳ кун. Ина ошкора. Як кордам ваем да. ҳами хел оша мевардора ки сиғера мехира дамуш мегира. Самбусора бугу гапш надорам. ҳами акай Рустам чизе кам ма ягом сол хирда нигаҳ кун. Бибинанд меган бачаи бобои қанда ин ки қариб ҳамсоли ма. Бовар ки гапшу надорам. Ина ки ошора нигаҳ кун. Дим дегай ба худо. Ина дим дег. Иша ина тамом шид. Бо ҳами хел ҳами бой мекуна ки ҳами устухонҳо ҷудо мешава айчи. Ҳами хел малҳам мешава. Ба худо як нахита бите ман нахитша бисёр мекунам. Як дона нахитам бите. Ина просто ку як хелҷода ошда мешини ку мусфедо ам нахита хурдан. Ин нахита бина ира бин ҳавло нахит ба худо ҳавло ай. Ин омада ошхор мега ки сағал бутемада сағал.
زنده باشین بخدا. سامبوسا این 3-4 پارتیا سامبوسا تمام شد. سامبوسا این بود سامبوسا تمام شد. 3-4 پارتیا باز. آنا برادرو سلام علیکم. از تیجی سوزه درسته شما دید. برادرو یک گپ دیگه تون میگم اینه. ایرا بین نگاه کن. یورو نگاه کن. این همین میبیایا زکات میکنن. این دیگه رو ببین اشتو رو ببین. میبیان زکات میکنن. مامند هم 3-4 سکونده اهمیت دید. 3-4 مینوته تیار میکنن اوشا میتیان. یک چیزی دیگه را فقط وجود گفتنی هستم که همین توجیکای ما کو در لوبوجو گابزنن لوبوجو دا کار میکنن لوبوجو دا دیلوان لوبوجو دا عشقشون صاحبان برنامه خود خواستم در همین عشقونه اکای رستم اینم چلیاب نیست ده بزرگ اینمی فروکتوی بزرگ کاروان ده روسو بیان عشقر شدیان طبق عشق میزنن روسو برنامه خود خواستم شیرونر زنده باشه یکم چی گفتنی هسته زنده باشه شیرونر در جان خاکیو افشید دانسته برای همین چی گفتنی هستم تاجیکستان ما با پیش است با پیش بود با پیش میمونه تاجیکو سربلند ایمان در تمام کره زمین گابزنن رازبور میکنن حق به حقدار میتین خب تاجیکو سربلند توجیکوی توجدارم من یک گپتون بگم که هیچ وقت توجیکی خطا پاس نزن هیچ وقت در یگم محل در یگم جو توجیکی خطا پاس نزن فهمیدی توجیکی خطا دستگیری کن فهمیدی شکرانه الله پاک شکرانه به ما فرضای قرضای سنتای همه شای باید که ما شکرانه الله پاک کنیم که ما توجیکا را چنین وطن زیبا و پیشرفت ترقی کرده را شکرانه کنیم در تاجیکستان حاضر تیاری به جشن استقلال ای فهمیدی شکرانه الله پاک کنیم که الله پاک به ما سرورهای غمخوار و دلسوز داد به ما یک جوانمرد را خداوند بالای سر ما آورد پیشوای معظم ملت محترم جناب ولی امام الله رحمه الله آورد که تاجیکستان پریشان گشته را جمع کرد انا این روز نگاه که چقدر پیشرفت ترقی و خرسندی و چی داره برای همین چی گفتم هستم به نام الله قسم شکرانه این دولت این ملت این سرزمین کنه فهمیدی دستگیر همدیگر باشین در قوت همدیگر باشین دعاگوی همدیگر باشین همدیگر تا پس نزنین شما عطویت دادین ما دکو ما عطویت نمیتیم شما را کو آدمایی که پس میزنن بابا را کو با الله میسپرم باید دعایی که میگن بابا کو خدا برکت بیاره که میگه که خدا به سین سال بابا نرسین خیلی دعا دارم من داشتم اقرار نمیکنم پشتون رو دستارتون گیرین عصبی ما در بعضی نوجوان مرده رسیده است زنده و سربلند خانواده باشه